Tripura hastini khapang khasukni lukusong. Hake tini sengkra kok borok channel ne ngai. Tiring kok bot monoragi kok salane ne bagi. Khoroksa sini borom ganang no mankha. Bong ka sini movement for kok borok ni tang pangyakchu. Borom ganang business da borma. Bini bisingti sengtini tiring ni yapang yarong nurugai silainai. Abun bagai borom ganang no pulyano lamsogo tai hamaya par. Khulumka. Hake borom ganang taklai to seng Simon ka 1430. Hake ba 1430 Tripura era palainen thangdo. Hake pulyano sengnai o Tripura era taklai thangnai bisi lai thangjak bisi rokni hai taklai bisi boda palaijakman thangdo. Abo seng miano sini movement for kokborok nengde seng press meet klai pikha taklai seng state level tring seng taklai klai dia seng mia decision lawe press meet to saklai dikha tamni hmale central government hai kaba BJP government je citizenship amendment bill o bill chini tiprasa rongni bagai balai chaya sudu seng tiprasa simia northeast ebong entire भारतवर्ष नि बागै चायानि बागै जों बन प्रतिबाद खुंनानि बागै दाख्लै जों स्टेट लेभेल ट्रेनिं खलाइलिया हनै जों साख्लाय दिखा ताइ आबनो कारिबो जों गोबांमा आमचाया ता जों सिओ जानजना आमचाय हे केबा क्लाब रगो बिसि कताल चिनि तिप्रा बिसिना लामसगै बरक हपुंगाय आसा प्रोग्राम खलायो जों बरनो कयहका नरक दाख्लाय हर बारता जराना प्रोग्राम खलाइसिदि ताइ किसे हंकाय lai thane bisirogo baji soglai thum dam kai tongthok lai ma hai takle baji rok ta sogli norok local amchaini kok tang koglop sana he te rasam no tuyei hor barata jara program khlaiye sati soglai bisi katano lam sogai pailai de nei chung borongno koi horka borom ganang hai ke nini kok ni bising ti saiman ka taklai bisio lai thangja bisirok ni hai tring abo hai hohom dodom kai palaijaknai kintu horbarata jara gabo capno kebingai hai ka babono rugi khaduman abono sajai apnungani bagi tamni himale jengchina o haw bonukha o citizenship amendment bill no protest khainen bagi thibika bujakbaikha romjakha nokhuk sokjaka kwbangma birman klai tongkha abono kariba chini northeast tongo oro nesu hune student organization tongo northeast आसाम राव कक्जामा रंगुगै दङ आजराव जों बाहायखाय बखाबाय जों तंथगलाय दंनानि बा बनि बागै जों अबहाय डिसिजन लानानै बाध्य दंखा गा तिरिं पालायजाकनाय पालायजाय गैया तामखाबा सेमानो बा थांनाय बिसयगनाय हायिंला आसक गा बरं गोनां ना हामबाय ओंखाय ताबो बरं गोनां थानायावबो सिनाय सिनि तिरिंनि याफां यारो जों बिसि बुरुम बुरुम नरक आवाय खलायगा norokni mothani bisingti abo hasti gonangai awai khlaijagui tongo haipono tabuk sini bisingo kwbangma borok tabo saimaya tongo borok kwbangma no tiring no rugui bini yapang yarokno sung saimano tiring bisi gatal abono sungman laimani gatal khaiman laimani abo bisi gobang kebung yako ka bini yapang yarokno rugui kisa sanani bagui koile abo blai khaisini kapal hamia tamni himale जों सिनि तंमानो से जों रुतुगि कारिबो मनो मो तामहान गोबां मा बिसिरमै कमाइ तंमानि मो कुनो स्नामा मानैया कारण जों त्रिपुरा हावो सिनि ताबो लाइबुमा हनै जों बगनो सिनि हंखाय राजानि आमलो जे इतिहास लाइबुमा आबंखा रासमाला आबो टोटल 6टा लहर दङ हनै खोनाबो फियाबा सिनि थानि 4टा लहर दङ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ लहर दङ আর রাসমালাও পইলা প্রথম লহর ক্লিয়ার সুইজাক দङ যে ত্রিপুরানি হিস্ট্রি এবং ত্রিপুরা ব রাজানি বুফা সাব বিনি বুফা সাব কুসুংরে কুসুং আর লিস্ট বতङ আবনো কারিব দাবুক চিনি ত্রিপুরা হা বসুক এরিয়া তৈ দङমনি আও বতङ চিনি আগি তাম দङমনি আরো বতङ আরো বেস খ্লাইন जों मानखा चिनि 118 नम्बर राजा खरकचा खाय लेखाय थाङा 118 कलाय खाबो चिनि पाइथा त ताबुक जों सिओ बनि पावर तो इफान चिनि महाराजा प्रदो किशोर मानिक्य देव बर्मा बिनि बुफानि बुफा आहाय थाङो 118 नम्बर जुजा रुफा
bo banglani ekta amchaina segi manmano muitu narangni bagai o tring spesi chalo khai kalangma kaisa angka angoro ke sanamo songo tako basi जों बिसि पालायमानि शुधु जों सिमे पृथ्वीआव आबो कायसा मेमोरियल डे तामने हमाले कोनो फेमास बरक आसायमानो रगै इंगिमानो बा ओ फेमास बरक थैमानो बेस खलाय बिसि लेखा मुंसेंगमानो हायाखैबा कोनो एकटा যুদ্ধ জয় উপলক্ষে বন মুইতু নারাংনানি বাগै আবো হাইক্লাयै बिसि गने जागो आबो जों सिवो पृथ्वीआव 8टा बिसि लेखा मुं दङ आबोनि बिसिंचिनि तिप्रा एराबो कायसा फेबा बाक्सा यूज खाया अंते कमाई थांगा चर्चा खाया नम्बागै कमाई थांगा जों हुंगाय चिनि कमाजाक दंमानो दाबो कायसा फिरगि माने जों दाबो प्राय मुभमेंट फर कवर 2014 नि सिमि मनो खलाय फैयो आबोनि सिगां हुंगाय TTS CDU ट्राइबल सोशियो डेभलपमेंट अर्गेनाइजेशन ने काचा मठा बरगनो रुटुगै रिसर्च खलाय मनो कारवै सेमिनार खलाय मनो कार्य माने मकुनु स्नामा माने Nggak borong gerang ni khupang na bising tini saiman gas tring ok thai bisi kubang mas ya phang na simini sintong phiaba kesaro kemawi tong ha sini borroka tring hai ka ba bisi ketal no rogi sini tring tong mani abono sing siam tong lai bani phiaba sing hai no hai kipili man ka se bo bisi wo sing abo tring no hai tese sab lai kipili man ki sini bising tese phabi ka abo hungkai 1991 no puila abo seminar khlai sabne thane buti totha tong tui phaji hene apro sini जुबराज न हनिमानो सहदेव विक्रम किशोर मानिक ब थैजा का जदि बब PhD रो खलाय या को डॉक्टरेट डॉक खैलांगा ओंका लुकोजक এবং ब बिन थाने गोबां रेफारेंस बय दं ओंका ब ठीक न सिना अब साना हा गोबां मा क कलक दं कारण जों एमन जागा थांसका चिनि क गर क फन्ट कमाय थाका एक समय रॉयल फैमिली ओंका चिनि सहदेव विक्रम किशोर मानिक बक बरं माली आंगै थांगा हाइफानो चिनि बखा बिनि बखा तंमानि बागै बतिनि बिनि यागो जत बय डकुमेन्ट अमरंग फुनुगै आबो हाइके उद्धार खैले बाय थांने ककनोबो किफिलि किनानै साइट आबोनो कारिबो ताबो आं सानानि मुसुङो केबो जदि कन्फ्यूज तंहंकाय निनि ताबो IGM हस्पिटाल आबो तागि बेक्टेरिया मेमोरियल हस्पिटाल तंमानि आर अगो सुइजा तंग आंगो सं ताइ किसा बय मानखा तियारायो तंग आबो केबो नाइना खा नाइमान एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आबो 1872 থেকে 75 সনে সুইজাক তাবো কেবল নাইমানো হায় কেবো চিনি খুমুলং কবর লাইব্রেরিবো থাং নাইমানো হায় আরবো সুইজাক দङ নিনে কয়লা শহরনে স্কুল এস্টাবলিশ খাইমানি ইংরাজি ইয়ার বতঙ্গ চিনি তিপ্রা এরা বতঙ্গ গাबो त কোনো কনফিউশন করে কই 1772 আর আখর চাবো ইউ সঙ্গই দङ ফেবা গসার যখন চিনি তিপ্রা হাও বাংলানি প্রভাব ফাইসক পাইয়া যখন খেটো খাইनानि चेंलायखा आफोर हमखाय जों त पुइला हुक खाइ जानाय र हुक न बेस खनि खनि चिन मत्रि खेतो खाइ जानाय नंखाय त जोंनो खेतो खाइना फोरोंनाय त बाङालिं तखा कि बंनि बैसाग जेष्ठ मतेसे बर खलायने सिउ बर ब तामनानि ओ इंराजी त ग्रेगोरियान जे क्यालेन्डार जनवरी फेब्रुवारी आ सिस्टम बर खेतो माइ तामना सारा सारनानि माइ बननानि माइ बरे सालबसिं लखाय माइ चखासुबं बा माइ मन आबो सम्बन्ध परक साना रोङियान बे बंने उ बांला एरा बंगाब दं नाबखाय जों चिन्ति प्राय नखै त्रिं हमाहाय माने 14 एप्रिल त बिसिपुरम से पलाइतोमोन हंके बरक बो आबोनो यूज खाइते खाइते चिन बरक अब हाय खेत खाइना सेंखा हंके बा प्राय 100 बছর हाय जों आबोनो चर्चा खाइते के चिन नखै कमाइ थांका बंगाब दनि जे এই যে বৈশাখ যে বড় বেশি নববর্ষ পালাইমেন আবনো খাই বলতা পালাইলাই তংহাতা আবো হাই नुकजा बरम गोनां निनि बिसिं तिना संखानाका निनि खुपंनि बिसिंति सिनि तिरिं बिसि गदाल न गदाल खाइतेसो तु बिफिनान बागे सिनि बरकनि बिसिंगो सिनि कक बरक सानाय बसंनि बिसिंगो सालजा कुथुमलाई साबलाय जाखा निनि बिसिंतिनि संखानाका गा आ साबलाय रकनि बिसिंगो सिनियो त्रिपुरा हास्तिनि आ साबलाय मानि सालो साबो दं ना बुकै निनि थानिगो आबोनि कक्थुम तरे दं आबो तो रमदे कायसा थंग्रं मथाबो दं मानो हायकेबा कक बरक न तुइ वान सुकनाय रक दं मानो सैनाय खायनाय आबो हाय दं मानो
abo taku wasit belai nangmani kok masaka azorao jara je borok kicha bomu ngi sinijak bo politics pana khlaitong suikrung phanang thong ba nini natok cinema khanyo je borok famous borok khobor ja khajaro 1991 borok ara just participant khlaika ebong khorok da borok written paper submit khlaika tabo ang kacha example sanan musungo tabo BJP government je citizenship amendment bill to ka phia borok bo joto MP ni motamot na wo abo khlaya borok ara pur committee to borok no joto ni motamot namane ulo abo no taisa research khai compile khai bobo ngman khlai borok adhi sana ta thik abo haino a jara participant to nin tak sana ta kangke ni Robinho Kishore ni Devrata Kolo ni Ananta Devrama Binoy Devrama Joshua Sadev Korta develop koloi mane kabang borok azarao jara agur tola tongfaine rok takti jarao obo seminar khake angke to hol chagla khamo phiaba 1991 no agur tolao chini borok sinai nuno basuk bangthaya ko boni bagai seminar ang simang moto prai 25 jon hai borok sinai nungnai borok gathering de abono chap laikha asuk garte angsiu tabo khaing ke to nok chagla khamo 1991 abo seminar khlaijak seminar ke bo bisini simike puila sino tripura hastibo tring bisi katal hani palaijak na 92 no palaijak 92 khai puila obisharon bazaro obisor hatiwa aro puila khlaijak ta belake Okay. hambai ke borong ganang no abo sini thane joto borok siang tongmono tiring hani singkhnao bisi brum palaijak phayo phiaba tripura hastin bot thayo puila tring khlaijaka abo nini bising tini singkhnaka obisharon hatiwa no puila 1992 tiring bising katal no palaijaka ke taklai khi borok khlai laina naito hasti beremni taklai to chungmia press meet ke saklai rekha taklai to Maharani Kamalpur khlainani bagai committee rok khlaika borok aro stage tangkha garing tangkha mane borok belai ke cost khlai krang rok thumlai borok prepare khaimani phiaba jokhon o je citizenship amendment bill lok sabha te rajya sabha pass mani pore সারা নর্থ ইস্ট ত্রিপুরানো খবর ভারতবর্ষন তাও তো হরচং সং যতন ছিল এমন সিচুয়েশন ফাইসো পাইকা আজাগাও সঙ্গো দুমদাম খেতে তংফংনি মতো এই থাঙি মেলে তাঙি হিমালে তিনি জাপানি প্রধানমন্ত্রী হাই বাংলাদেশি মিনিস্টার হাই ইন্ডিয়া ফাইনান তংমানি এবং সঙ্গর সিবচিনরব 65 অঙ্ক স্কুল ন্যাশনাল গেম উন্নয়ন দङ আও ফান্ড পসমান मा खायका बाहाय ओंखाय जोंले बाहायके आरो ताबो mohai baka hamya jara chung bai ke hokmaya sa tongtolai tonaba abrno wansugi chung taklai Maharani Kamalpur Maharani aro committee rokna request ma khayo ka bor khop sajag yangkha aipana ola khai bor bo situation tei wansugi bor bo khana bujokha ahai klai taklai chung khlailia ke borong grang nin thani singkhanaka tiring o bisikatal singman mani kubang balogya khu angke o tiring bisikatal ni sekang palaijak nen sekang 1992 ni sekang sini kok borok sanai haike ba sini tripura do phani borok sini buto bisikatal dong sing bisikatal palalai phayo nei sini thani poito palalai dong gangkai a palai mani aboni yaphang yarong nokai norongni kok borok movement for kok borok tamuni wanso belai hambai tabuk sana thangka hangke tabuk je bisi ketal aro tabuk movement for kok borok organize khlai bisi burum no drum dam ke pala leyo calendar kare leyo sudo tripura hasteo simia phataro chin charai ba okra chaka pauri tongnai sakri khai tongnai sara bharatbosho even India ni phataro pondo tabuk otring no palaleyo 21 tarik na horo hangke mana hasteno kariba hasteni phatarni borok palale December ni 21 tarik ni hodibor mane 12টা 1 সেকেন্ড হকানে চিনি 1430 বিশিকাতাল ফাইনাই তাকলাই কে আবো जों ताङे डिसेम्बर न बेस